Hello, hi Franz. How Hi. are you? Not very fine actually, but well, not too bad. I'm still alive. What happened? How's the situation in Doha? Kami masih di bom. Tadi pagi sekitar jam 3-an gue kebangun dengan suara dentuman yang keras banget lagi. 8 Hmm, kali gue hitung. Terus gue juga wow. telepon my Hmm, besties who are here hmm. in Qatar. Terus gue juga baru operasi 2 hari lalu. Wow, operasi apa? Let's not talk about it, but then it was really quite painful. Oh, okay, but you are all good now, or still like in the recovery process? Masih ada sakitnya nggak? Oh, definitely masih kan 2 hari lalu operasinya. Oh man. Yeah, so Okay. yeah, painful, really. As usual, Franz will endure through this episode. As usual, guys, resilience Yeah. is the way of life. It's a choice. Yeah. I chose it. Okay, so this week we're gonna continue our talk about emotions, and hari ini kita bakal bahas soal shame, ya. Mhm. What is shame, and then how to deal with it. Okay, so shame, peristiwa memalukan gitu ya. Gue bakal cerita dulu dari point of view gue, mungkin hal-hal yang memalukan tuh apa aja gitu. And Hmm. I think Franz juga pasti punya ceritanya sendiri gitu ya. But No, I have a lot. sebelum, padahal dari luar you seem like a very ini loh orang yang kayak nggak nggak tahu malu dalam arti positif ya, like very confident, like Well, nothing to hide. nothing to hide juga itu berarti kan itu kan kayak reaksi gua mengalahkan rasa malu, bener gak? Dan reaksi gua Hmm, mengerti kenapa gua harusnya gak malu. Nah, ya. makanya sebenarnya cerita kayak tentang shame kayak itu I have a lot. Don't worry about that. Hmm. Oke. Lo mau denger cerita shame yang shallow in a way, yang kayak malu karena jatuh atau hal-hal bodoh gitu ya, atau malu yang bener-bener berhubungan dengan self worth gue, yang Let's go attack my deep. self worth. Let's go deep. Let's go deep. I was kind of hoping that you asked me to share the light ones, but okay, fair enough. This is gonna be apa ya, self check for me, Mhm. whether it is still embarrassing to share gitu. So I think the first one is, so I think the first story about shame that I experience, yang kadang-kadang sampai hari ini, sampai gue udah umur segini, udah mau 40 tahun ya, still linger at the back of my head, itu adalah ketika gue pertama kali dibully di sekolah gitu. Okay. Selama ini gue selalu bercerita bahwa gue tuh anak yang di rumah nggak terlalu dekat sama orang tua kan, so I always seek comfort di teman-teman di luar rumah gitu kan. Nah, and then sampai one day I encountered myself like being bullied di sekolah, and it kind of shattered my whole world. I even had to go to therapy just to fix this particular episode gitu, karena Mhm. long story short, intinya adalah mungkin kalau kalian nonton episode ini beberapa kali, you know that I'm not the way I talk or how I suara gua gitu ya, is not what people or the society perceive as masculine enough gitu. Like Emang suara I'm suara soft lu spoken. kenapa? Kayak suara lu biasa aja deh. Ya mungkin sekarang iya ya, karena gue sudah belajar public speaking, mengolah suara gitu. But naturally I'm very soft spoken. Oh. Kayak ya, jadi kayak terkesannya tuh lemah lembut, kelemar-kelemar gitu ya. Terus juga I tend to gue lebih mudah bergaul dengan teman-teman yang perempuan gitu. Nah, so one day, pokoknya gue lupa cerita detailnya kayak gimana, tapi ya tiba-tiba gue dibully aja, kayak dibilang banci gitu, intinya banci banci gitu, kayak just because mungkin I was saying something or my gesture of
the way I talk or the way I walk gitu ya. Hmm. So that was the very first moment I felt ketika lo merasakan sesuatu emosi yang lumayan traumatic gitu ke badan lo lumayan shock gitu. Kayak, oh, this is something new. Gue belum pernah mengalami ini sebelumnya. How should I respond gitu kan? Dan waktu itu gue inget banget respon gue pertama kali adalah I didn't defend myself even though ternyata I was very hurt by it. Karena yang ngebully gue adalah orang yang dulu gue anggap itu adalah teman baik gue banget di kelas gitu. Then jadi di situ gue merasa kayak, oh, berarti ada yang salah nih sama gua gitu ya. Ada yang salah dengan cara gua ngomong, dengan cara gua mungkin bertingkah laku, berjalan, berinteraksi gitu kan. Dan dulu tuh gue pulang pergi sekolah diantar jemput sama kayak tukang ojek gitu lah intinya. Nah, si tukang ojek ini tuh nyampe rumah, so he overheard that I was bullied gitu karena waktu itu di dekat pagar sekolah. Sampai rumah dia bilang ke nyokap gue. Terus I still remember that my mom didn't respond or react to it. Kayak nggak even marah gitu kayak, anak gue dikatain atau apa gitu. Tapi I remember after that my mom ini ngedaftarin gue buat join les karate. Karate. mungkin kayak di ekspektasi dia lebih kayak keras gitu ceritanya. Iya, itu pemahaman gue sekarang ya. Waktu dulu gue kayak nggak tahu lah, masih kecil, gue masih kelas 2 SD kali, apa kelas 1 SD gitu. Jadi gue kayak sekarang pas gue sudah kelas 1 SD. Oh ini tuh, oh my god, like kids can be so cruel. Iya. Ya itu gue masih kecil banget. Makanya gue bilang gue tuh kaget karena kayak lu gimana ya, lu ada di lingkungan yang lo pikir aman gitu kan. Di luar rumah, lo pikir lu having fun selama ini punya teman-teman yang baik kalau segala macam, and then one day you were bullied gitu and you didn't even know how to respond gitu. You didn't even know how to react gitu loh. Nah, itu sih. Jadi ternyata sampai sekarang, bukan sampai sekarang lah. Jadi kayak sampai tahun lalu itu gue figure out that it brought a lot of pent up trauma in me that I had to go through therapy just to deal with that issue. Karena di situ ternyata gue merasa satu ada abandonment lah dari my parents gitu, bahwa they didn't even like defend me, tapi they forced me to do something that I don't enjoy, which is karate gitu ya. Tapi I graduated loh dari karate sampai ban paling tinggi. Wih. Iya. Jadi lu black belt nih ceritanya. Belum sampai black belt. Jadi kalau black belt itu udah ngajar. Jadi gue sampai brown belt. Brown belt tuh kayak grade paling tingginya sebelum lu menjadi guru. Gitu. Hati-hati lo guys, siapapun yang kali ini yang ngebully si Henry ya, ditendang kali sampai hancur loh. Enggak sih. Aduh, gue udah lupa lagi ilmu-ilmunya. Sekarang kalau mau nonjok ya nonjok aja kali ya. Gitu. Nah, itu pertama. Terus kedua itu terjadi, ini yang dari umur gue sekian ya, ada dua momen yang paling shameful for me to the point it is hurtful gitu. Nah, yang kedua adalah gue pernah cerita gak sih kayak bahwa gue tuh naksir cewek, terus ternyata cewek itu menikah dengan temen gue sendiri gitu ya intinya. Oh pernah. Pasti kita pernah kan? Pas kita rendeman bareng, gue inget banget itu. Terus gue kayak, iya pernah kan? Nah, what the fuck? Barang we were in an onsen guys, just to clarify. Kita juga curhat kayak gitu masih di onsen. No, terus. Yoi. Nah, terus intinya adalah semua orang, jadi ini teman-teman gereja gitu. Semua teman-teman gereja tuh tahu kayak I had a crush on this particular girl for like 3 years or 2 years gitu ya. But then I never like really make a move gitu loh, karena waktu itu si cewek ini masih kecil banget, masih kuliah gitu kan. So I was like, probably I should just wait until she graduated or whatever gitu. Nah, and then gue juga merasa minder karena waktu itu gue belum mapan lah ibaratnya gitu kan, mau sok-sokan deketin anak orang lagi gitu. Nah, long story short, tiba-tiba cewek ini malah akhirnya jadian sama
temen gue sendiri yang selama ini temen gue tuh selalu memberikan impression bahwa mendukung gue gitu untuk deketin si cewek ini. Ngerti gak sih? So I kind of felt like there should be a bro code, you know, like at Ah, least lu ngomong bahwa lo masih ada feeling gak sama dia, gue soalnya mau coba deketin dia kayak gitu. So itu sebenarnya momen itunya gue udah nggak apa-apa, udah waktu itu terjadi mereka jadian gue kayak ya udah berarti bukan jodoh gue gitu kan. ah, Tapi gue inget banget waktu itu mereka I remain as a best friend with the girl and we even work together at one point before COVID gitu ya. Terus cuman sebelum mereka jadi gue diundang nih ke nikahannya gitu. Terus sebelum mereka nikah, gue tuh ada trip ke Jepang sama sahabat-sahabat gue gitu ya. Nah, oke. lalu di Jepang itu gue ada gue karena kecapean banget, gue tuh sleep apnea, jadi gue ngorok yang wah heboh gitu. Sampai ada momen gue kebangun karena suara ngorok gue sendiri, Franz. Nah, pas gue lagi kebangun itu kan gelap gitu ya di kamar. Ternyata sahabat-sahabat gue masih pada bangun dan lagi ngobrol kayak they talk about me kayak mereka ada yang bilang ehm, ya ampun kasihan banget si Henry ngoroknya kecapean banget gitu. Terus teman gue satu lagi kayak ada yang bilang ya dia baru mulai merintis karir jadi entrepreneur. Itu waktu awal banget gue udah stop kerja full time sama orang dan gue kerja sendiri gitu ya. Terus ada lagi saat teman gue satu lagi bilang kayak kayaknya bukan gara-gara itu deh tapi karena kayaknya dia ditinggal kawin. Terus gue kayak what the fuck why is I felt very apa ya kayak karena cara mereka ngomong itu bukan kayak kasihan tapi kayak ngeledek gitu kayak ngejek and mereka nggak tahu bahwa gue bangun dan mendengarkan percakapan itu gitu. So that that night I felt like damn, gue serendah itu atau gue se-failure itu ya di mata even sahabat-sahabat gue sendiri gitu. Sampai kayak gue kesulitan tidur karena ditinggal nikah gitu. Kayak gitu sih. So itu juga one of the thing that I had to go to therapy to deal with gitu ya karena masih ada residunya lah gitu. It really attack my self worth gitu sih. Dua hal. How about you? Share juga dong cerita momen yang memalukan buat lo yang deep ya mungkin to the point you feel attacked, you feel nggak aman, you were hurt gitu ya. Gue sih untungnya nggak pernah ada kejadiannya sama kayak temen-temen kayak gitu, cause I was always very busy. Lalu gue juga Hmm. kayaknya jarang banget ada pertemanan yang dalam banget. Hanya baru Hmm. sekitar 10 tahun belakangan inilah gue punya temen yang Hmm. deket banget kayak gitu. Gue gak pernah tuh liburan atau Hmm. sleep over di temen kayak itu, gak pernah gue pas itu Oh growing up. gila, itu gue Anyway, selalu lagi ya. anyway, Hmm. ini sih gue bakal cerita nih. Dulu gue kerja sebagai professional pianist. Oh wow, oke. Waktu gua ngomong professional itu, I really held concerts. I had like paid audiences gitu loh. So Hmm. ada satu kali gue tuh konser sama guru gue main like some very difficult pieces kayak gitu, and it was like Hmm. successful. I was very happy about it. Lalu gue diundang lagi nih konser sama organisasi yang sama, dan somehow you know what, I had memory fail. You had what? Memory fail. So basically pas lagi gue main tuh Lupa. gue lupa gitu loh, ngeblank pikiran gue. Itu Ah. shit, itu gila, gue malu banget. Nah terus udah lah, akhirnya gue main sampai si repertoire gue selesai di hari itu. Terus mereka minta encore, kayak encore tuh kayak lagu bonus lah yang gak ada di program Ah. kayak gitu kalau misalnya di konser klasik. Terus Ya. encore gue juga fail karena gue gak prepared. Jadinya gue kayak main Oh whatever gitu loh. no. Hmm. Terus it was really bad. Guru gua walk out pas lagi at the middle of the concert. So Dang. yeah, like semenjak itu I was so ashamed, like deeply ashamed. Dan ini tuh kejadiannya pas gue masih di Filipina. Masih gue masih ditinggal di Manila waktu itu. Nah, suatu hari
gue kan harus graduation recital dong, biar gue lulus dari sekolah musik kan. Gue gak undang siapapun. Hanya gue kayak, gue taruh poster gue di, kayak at the most inconspicuous place gitu loh. Orang-orang gak ada yang lihat, gak ada yang tahu juga gue graduation gitu. Yang dimana tuh kontras banget pasti gue junior recital ya kan ya. Itu hall, the music hall, like couldn't contain the guest. Wow. Lu percaya gak? Wow. Gua harus sampai buka jendela, gue buka pintu, biar orang-orang bisa lihat, orang-orang sampai berdiri nontonnya itu penuh sepenuh-penuhnya. Anjir. Bayangin Itu makanya puluhan orang ada? ratusan sih. Ratusan. Wow. Ratusan. My God. Oke. Ini of course ego gue tumbuh dong. Lihat gue, Yeah. junior recital like huge success. Terus gue konser Yeah. sama guru gue, huge success again. Terus gue tuh di sekolah gue tuh kayak dipuja-puja gitu loh, like wow, like amazing technique, like amazing sound, like gue tuh dulu tuh salah satu pianis yang terbilang jago lah di sekolah gue. It happened. Itu gue malu banget. Nah makanya pas gue graduation recital, gue gak pasang poster di mana-mana, bahkan gue juga gak undang kayak benefactor gue dulu, patron gue. Jadi itu graduation recital gue sepi, paling hanya 20 orang, 20 sampai sekitar 50 orang lah yang nonton gitu. Ada yang datang juga. Gue juga gak pernah ngomong goodbye pas lagi gue ninggalin Filipina. Gue gak ngomong goodbye ke siapa-siapa. Bahkan pas lagi marching juga, meskipun gue cum laude ya dulu, gue juga gak ambil sertifikatnya. Karena like part of it, I was very ashamed. Ya ampun, sayang banget. Padahal cum laude loh. It's okay, it's fine. I mean, cum laude kan harusnya marching gitu sama kayak Dean Listers yang lain kayak gitu. Cuman gue pergi langsung dari Filipina sebelum si graduation march itu terjadi. Itu saking malunya gue, bayangin. It's like profound shame. Wow. Jadi gue pergi, gue suruh adik gue yang ambil. Gue ngomong ke dia, gak usah ada speech apa-apa, lu skip aja, pokoknya lu ambil, just keep it with you. I don't wanna look at it. Gue baru ngeliat si sertifikat gue itu sekitar 5 tahun setelah gue lulus. Like profound shame. Dan semenjak itu gue gak pernah balik lagi perform sampai hari ini. Baru akhir-akhir ini sumpah. Karena I feel like it was like such a humbling experience loh. Gua pernah dipanggil ke Istana Negara buat main buat presiden. Gua konser, orang-orang penuh. Terus gua konser sama guru gua, sukses besar itu. And it happened. Like very basic, shameful mistake. I couldn't take it. Gitu loh. Gua gak bisa maafin diri gua sendiri sampai hari ini. Dan gua belum pernah lagi perform di public. That's my story. Apa yang bener-bener lo rasain pada saat itu terjadi, pada saat lo lupa? I just want to kill myself, honestly. Oh my God, dang. Duh, gue gak kebayang sih, gila. And I actually contemplated a suicide, gitu loh. What? Waktu itu, I was very ashamed to face anyone. Dan gue cerita ke sepupu gue yang pianis juga, satu sekolah sama gue, satu ranking, satu grade sama gue. Jadi gue cerita ke dia karena hanya dia yang ngerti kan, karena dia juga pianis juga. Terus dia sampai harus itu dong kayak jagain gue, jangan sampai gue kayak lari ke mobil yang lewat, jangan sampai gue loncat kayak gitu loh. Oh my God, Franz, wow, that's intense. That's intense. Tapi nggak bisa memang ini ya, gini guys, yang namanya peristiwa memalukan tuh, terutama yang berat, yang bobotnya berat kayak apa yang Franz bagikan, yang gua bagikan, itu nggak bisa dipandang enteng, nggak bisa disepelein, karena kita bener-bener nggak pernah tahu seberapa malunya seseorang ketika mengalami sebuah kejadian gitu loh. Kadang kita tuh bisa nggak peka dan bisa kayak laugh it off, kita ketawain, atau sometimes misalnya gue jadi audience, terus gue anak kecil yang ngeliat Franz lupa, gue mungkin dalam hatinya kayak bisa judging kayak, siapa suruh kok lu nggak belajar sih gitu. Tapi let's be more compassionate towards each other, karena efek setelahnya it can lead to something dangerous loh. Like
literally nggak cuman Franz doang, mungkin orang-orang di luar sana ada yang sampai berpikiran like literally they want to end themselves gitu kan, karena Banyak malunya sebenarnya. unbearable. Banyak Iya kan? sebenarnya. Kayak murid-murid di Russian in Moscow Conservatory. Soalnya guru gua kan ada yang lulus dari sana, dari Moscow Conservatory. Banyak tuh yang gantung diri. Ya Gila. karena ini, That's so karena sad. lupa lah, atau karena misalnya dia ngerasa nggak ada perkembangan. They actually killed themselves. So it's intense. Like classical music world is cruel. Like the excellence, the everything is, itu gak bisa dicari dimanapun. Hanya is only there. Classical music world. Dan ya nggak cuma berhubungan sama classical music, tapi anything that people fail to do, ya kan? Like let's not use it as a weapon against them gitu loh. Ya, kayak misalnya nih teman kalian ada yang misalnya ditinggal putus sama ceweknya atau sama cowoknya gitu. Terus kayak they have suicidal thoughts. Guys, don't ever laugh about it. Karena mungkin Yeah. aja orang itu tuh nganggep si cowok atau cewek ini tuh kayak their whole world gitu loh. Bener. Dulu So, waktu gua masih never lebih judge. muda, iya bener. Dulu waktu gua masih lebih muda, gua mungkin kalau denger orang mau bunuh diri karena putus, gue bisa mikir kayak ya Anjing elah gitu lebay lah. doang. Iya. Gila sih. Oh my Lebay lah, god. Jir. Terus Dia cari lagi Gila. lah gitu, kayak soalnya tapi Iya. kan beda-beda orang ya, iya gak sih? betul. Makanya emotional maturity, emotional competence tuh harus banget dipupuk, dibangun sedemikian rupa, and that's also the platform of what we do, Cosmic Conversations ya. Nah, shame sendiri itu sebenarnya menunjukkan, jadi kalau kita udah bahas di episode sebelumnya soal grief, soal anger, hatred, sebenarnya semua emosi itu ada pesannya gitu kan, menunjukkan sesuatu. Nah, shame itu shame itu mengingatkan bahwa ya mungkin memang ada sesuatu di dalam diri kita yang kita perlu improve gitu, which is sebenarnya totally fine karena we should be more compassionate towards ourselves, bahwa ya we just didn't know better lah. Kayak misalnya Franz, it's probably your first concert, your first recital. You Not should my have first. learned That's the better. problem here. Hah? Hanya gue itu pasti, gue tuh ngerasa gue terlalu angkuh itu. So it's very humbling, honestly. Yeah. Nah, again, that's a sign that berarti ada hal di dalam diri yang harus dibenerin gitu kan. Benar. Dan biasanya shame itu yang menunjukkan attack-nya langsung ke identity kita sih. Kita bisa bisa langsung berpikiran bahwa I am bad instead of I did something wrong gitu. Jadi beda ya, gimana jelasinnya Franz, kayak kalau kita mikir oh I did something wrong, itu tuh berhubungan dengan tindakan, which is kita bisa ubah. Tapi kalau kita sudah mikirnya I am bad, itu berarti sudah meng-attack identitas kita, dan kadang-kadang orang akan berpikir ya ini memang gue seperti ini, tidak akan pernah bisa diubah, which is totally incorrect. No. Nah, how to regulate shame gitu? Yang pertama adalah we need to be compassionate towards ourselves gitu, and we need to replace I am with I feel. Jadi kadang-kadang sebenarnya tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita itu berbicara begini pada saat kita merasakan momen memalukan, kita ngomong kayak emang gue kurang, emang gue jelek, emang gue banci, emang gue nggak layak dicintai gitu loh, ya kan? Tapi sebenarnya yang harus diutarakan secara tepat adalah bukan emang gue apa, tapi gue merasa apa gitu. Jadi I am di-replace dengan I feel gitu. Jadi bahwa misalnya gue merasa kurang nih, gue merasa harusnya tadi bisa lebih maksimal, gue merasa sangat sombong tadi, bukan gue sombong. Ngerti gak sih Franz? Hal-hal simple dalam perkataan yang kita ucapkan ke diri kita sendiri, pemilihan kata itu matters a lot gitu, karena our brain will record what we say to ourselves itu forever gitu. Sama kayak gue sampai gue harus pergi terapi, karena gue bener-bener waktu di momen-momen itu gue merasa kayak, gue menganggap diri gue memang bodoh, memang kurang, memang segala macam gitu, memang gue nggak layak dicintai, memang gue ini itu gitu loh.
Nah, and yang kedua adalah talk to another safe person. Jadi again building your circle of friends yang tepat itu sungguh amat sangat penting. Kalau dalam konteks gue, even gue ternyata sama orang-orang yang gue anggap sahabat sendiri diomongin gitu ya. I learned to navigate through that juga, to be honest to them, and then our friendship kind of grew after that. So, how about you? Do you have any like practical steps on that? Menurut gue sih itu tuh sangat penting kita tuh ngeliat the event as is gitu loh. Try to detach yourself from the event. Kayak gue kasih contoh ya. Misalnya dari kejadian lu dah, yang lu diomongin sama temen-temen lu. Mungkin karena dia ditinggal nikah, jadinya dia ngorok. Oke. Now, kalau misalnya lu ngeliat kejadian itu sekarang ya, it actually says things more about them, not about you. Itu tuh kayak halnya itu menunjukkan bahwa mereka tuh one, they're not real friends. Two, they just cannot control their thoughts. Three, mereka yang tuh ngomongin orang bukan lu. Four, you know that wasn't the truth. So empat hal ini, they had nothing to do with you. Gitu loh. Jadi guys, kalau misalnya kalian ngalamin sesuatu yang memalukan, misalnya buat kalian ini, atau misalnya kayak gue nih, contoh gue, yang recital, like a fail, like memory fail, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya gue pikir-pikir lagi ya, it's actually very human. And in the future, kalau misalnya gue misalnya pas lagi graduation recital nih, I could have said goodbye to everyone, right? Like invite everyone, like share the music, because like that day actually the recital was so successful. People cried because of my playing. Alangkah baiknya kalau misalnya gue memaafkan diri gue sendiri, like forgive that mistake and just so is as it is gitu loh. It's something human. Semua orang bisa lupa. Dan gue maafin diri gue untuk berkembang lagi jadi orang yang lebih baik. Kayak gitu loh. With my newfound humility, my newly learned humility as a musician gitu loh. Dan hasilnya bagus kan. Because I've done it. Cuman gue biarin rasa malu gue itu mengalahkan semuanya. And the result was, although the recital was so successful, I didn't share it with almost anyone that I knew. Gitu loh. Jadi, gue reiterate lagi sekali lagi ya, penting kita tuh benar-benar punya kemampuan untuk melihat si peristiwa yang memalukan ini dengan objektif. What as it is. Yeah. Tanpa embel-embel perasaan kita. So, important kita analyze si kejadiannya, kita bisa belajar apa dari sini, and you know what guys, forgive yourself and move on. Because you know what, you and I are not perfect. Kalau misalnya kalian gak maafin diri kalian atau diri kita semua dari kejadian memalukan itu, berarti it means to say that we think too highly of ourselves. Kita tuh gak memaafkan diri kita sendiri karena kita tuh mikir we should be perfect all the time. And that is just not possible. It's not possible karena kita orang kan. So forgive ourselves. Like forgiving ourselves is a form of humility. Dan waktu kita benar-benar bisa memaafkan diri kita sendiri, that's when we can move on, and that's when the growth happens. Itu sih dari gue. Karena sebenarnya gue setuju banget bahwa setiap kali kita mengalami kejadian-kejadian kayak gitu, kejadian memalukan, yang kadang orang mikir, atau gue sendiri mikir bahwa ya habis itu salahnya si A, salahnya si B, salahnya si C gitu. Iya mungkin memang benar eksternalnya karena mereka melakukan sesuatu terhadap kita gitu kan. Tapi yang paling penting yang kita harus belajar maafin bukan mereka sebenarnya, tapi diri kita sendiri. Karena kalau kita malu to the point yang hurtful, berarti kita agree dengan pendapat mereka dan kita membiarkan diri kita menerima bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah fakta. Padahal hanya sebuah pendapat. Fakta dan opini itu beda banget gitu ya. So, you need also to know yourself, your worth very well before you accept other people's opinions as your reality gitu. Itu sih. Bener. Dan guys, again, ini gue harus bener-bener sampein lagi sih. Meskipun gue udah ulang-ulang berapa kali dari tadi. We are not
perfect. Yes. Kenapa We are kita not merasa perfect. malu? Karena kita tuh ngerasa we fall short dari ekspektasi kita ke diri sendiri. Dan juga guys, important to know and to understand. Standar yang orang lain pasang buat diri kita, we don't have to really care about that. They don't know Yes. about us. They don't know about our journey. Yeah. Kayak misalnya tadi nih si Henry ngomong nih, kalau misalnya ada anak kecil di recital gue, terus itu ngeliat gue perform, terus gue lupa nih. Mungkin dia bisa ngomong, makanya harus latihan. You know what? I practiced a lot, like shitload. I'm not joking, like shitload of practice. Benar. Dan waktu gue dengar opini anak kecil ini, was it hurtful? Yes. But was it the truth? No. No. True. I put my everything there. Karena gue Yeah. tahu that wasn't the truth. So I don't have to care about that. Karena anak kecil ini True. gak tahu apa-apa mengenai proses gue latihan, segimana gue mempersiapkan si konser itu. So again, chiming to Henry's opinion just now. Know yourself. Very important. You need to know yourself. You don't have to care about others' opinion. Gitu. Gua Kalimat penutup, Hen. gue tadi gue kepikiran aja, gila, gue baru banget mengalami satu hal soal ini. Jadi bener-bener baru kemarin di usia gue yang sudah hampir 40 ya. Masih ada orang yang temen gue yang komen suka mengomentari baju yang gue pakai gitu. It's not their business. Gue exactly. Pas gue tadi dengar semua yang lo omongin soal pendapat orang lain segala macam, gue bersadar how far I have evolved. Karena dulu banget gue mungkin bisa tersinggung dan kayak bete sama ini orang, tapi gue kemarin cuman kayak senyum dan gue bilang ke orang itu bahwa ya udah, ya nggak apa-apa, referensi orang beda-beda kok gitu. Karena I already know the truth that satu, gue nggak harus berpakaian sesuai standar lu, dan kedua, what I wear is always good because I know what's better dibanding lo gitu sih. Jadi sorry jadi agak sombong sedikit, tapi that's the fact for me gitu. We wear what we want. Karena kan identitas orang beda-beda kan. Like for example, like I like wearing Exactly. black. Mungkin Yeah, lu enggak. exactly. Mungkin lu suka yang colorful kayak gitu. We have different reason. Karena personality And that's okay. juga kan beda-beda. So fuck it. Yeah, and that's Wear okay. what you want. That's your identity. Yes. Well, that's about shame for this week, and yeah, I hope you can recover soon and smoothly, friends. And I hope Thank you. things are getting better in Qatar. Ya. Kayaknya si pagi ini bakal dibom lagi sih. Kayak tadi subuh juga dibom man. lagi. So Okay, keep us posted on your IG story. thank you, love. Bye. Okay, bye guys.